बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास स्टेट 166 के प्लेटफार्म से। नाजरीन, इस्लामाबाद रावलपिंडी में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या कोई नए किसी प्रोजेक्ट की आमद होती है, हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्लामाबाद में जो बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन सब की इंफॉर्मेशन हमारे इस चैनल के ऊपर मौजूद है। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है स्पेशली, और या उस प्रोजेक्ट की कोई नई अपडेट्स आती है, हमारी कोशिश होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करते हैं। इसी सिलसिले में ZM इंटरनेशनल, चौधरी अब्दुल मजीद साहब, E11 की बात करें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, B17 की बात करें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो एकदम जो नाम जहन में आता है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम आता है, एक क्रेडिबिलिटी का नाम आता है, एक कमिटमेंट का नाम आता है, एक डिलीवरेंस का नाम आता है। उसके बाद ये थे कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। उसके बाद F17 की बात करें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। उसके बाद ZM इंटरनेशनल, जो एक नाम है डिलीवरेंस का, एक नाम है क्रेडिबिलिटी का और एक नाम है कमिटमेंट का। उसकी बात करें तो फौरी तौर पे जो जहन में आता है चौधरी मजीद साहब के साथ नाम के साथ फैसल टाउन। फैसल टाउन आज जिस जगह पे मौजूद है, आज से 4-5 साल पहले बहुत सारे लोग कहते थे कि ये फैसल टाउन किस तरह कामयाब होगा। नाजरीन, आज एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी न्यूज़ है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस ब्रांड के हवाले से। तो मेरी आप वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। ये थोड़ा सा इंट्रो जस्ट के जो एक नई खबर आ रही है, नए प्रोजेक्ट की बात मैंने करनी है आपके साथ, उसकी थोड़ा सा मैंने आपको उसका ओवरव्यू, उस जो ब्रांड है उसका आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो जब ZM की बात आई तो फैसल टाउन को देखें किस तरह, किस स्पेस से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डेवलपमेंट हुई और किस स्पीड से इस पूरे एरिया में, न्यू एयरपोर्ट एरिया की सराउंडिंग में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जितनी स्पीड से फैसल टाउन में आबादकारी हुई। फैसल टाउन में रेजिडेंट वहाँ पे जाके आबाद हुए, वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बने, उनकी रेंटल वैल्यू आना शुरू हो गई, वहाँ पे बैंक्स आ गए, वहाँ पे ग्लोरिया जीन्स ब्रांड आ गए, वहाँ बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन गई और वो उनकी एंड यूज़र तक जो है वो उनकी एक्सेस चलेगी। उसके बाद बात करें तो फैसल मार्गला सिटी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे टॉप जितने भी हमारे इस्लामाबाद रावलपिंडी के, इवन कराची तक के बिल्डर्स हैं, वहाँ पे बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं, वहाँ पे लोकल रेजिडेंट वहाँ पे आबादी हो रही है। और उसके बाद जिसको चौधरी साहब कहते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स, जो कि 35 से 40 हज़ार कनाल के ऊपर है। अगर उसकी बात करें तो उसको भी अगर आप देखें, जो जिन दोस्तों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, नो डाउट रियल एस्टेट में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद CDA सेक्टर्स के बाद अगर हम बात करें तो जो एक नाम जो इस्लामाबाद में है वो चौधरी मजीद साहब का है, जिसको लोग CDA की तरह एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट समझते हैं, ना कि जो लोग फाइल्स में काम नहीं करना चाहते, जिनकी पोजीशन इतनी होती है कि उनके पास इतना सरमाया होता है कि वो प्लॉट परचेज कर सकते हैं, तो वो CDA सेक्टर्स के बाद, बल्कि CDA की प्रेफरेंस लोग देते हैं। जैसे आई सीरीज़ में जो CDA के सेक्टर्स हैं वहाँ पे जिस तरह की डेवलपमेंट है, जहाँ वहाँ का कल्चर है, लोग प्रेफर करते हैं चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट में जाने के लिए, B17 में जाने के लिए, फैसल टाउन में जाने के लिए, F17 में जाने के लिए, फैसल हिल्स में जाने के लिए। नो डाउट रियल एस्टेट में अप्स एंड डाउन आते हैं। फैसल हिल्स में जो लोग, जो इन्वेस्टर्स आए, क्लाइंट्स आए, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ की। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे क्लाइंट्स ने। लेकिन कहीं ना कहीं बूम के साथ हल्का फुल्का रिसेशन भी होता है। प्राइसेस आजकल नो डाउट फैसल हिल्स की कम हुई हैं, 10 से 15 लाख रुपया कम हुई हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ था, जो जेन्युइन रीज़न है कि वहाँ पे इन्वेस्टर्स, उनकी एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर, जो बहरिया का इन्वेस्टर था, जो DHA का इन्वेस्टर था, वो सारा का सारा वहाँ पे आ गया और उसने आके कुछ टाइम के लिए गेम की और वो निकला, तो प्राइसेस पे फ़र्क आया, जो कि आर्टिफिशियल जैसे प्राइस। हम उस टाइम भी अपने क्लाइंट्स को, हमने अपने सारे ऑलमोस्ट 99% क्लाइंट्स को कहा कि ये जो प्राइसेस का राइज आ रहा है ये आर्टिफिशियल है। उस टाइम हमने किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि कोशिश की कि अगर कोई बेचना चाहता है तो वो बेच ले। तो हमारी जिम्मेदारी आती है, हम इसी चीज़ की, हम कंसल्टेंट इसी चीज़ के हैं कि हमने असेस करना है कि वहाँ पे रियलिस्टिक चीज़ें हो रही हैं या आर्टिफिशियल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे पोजेशंस हैं, वहाँ घर बन रहे हैं, विलास बन रहे हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, मोटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे जो है हर तरह के ब्रांड्स आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं।
وہ بھی ایک سالڈ انویسٹمنٹ ہے. پرائسز کا ضرور فرق آ گیا, لیکن یہ بیسٹ ٹائم ہے اگر کوئی دوست آج بھی فیصل ہلز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. میرے اوورسیز بہت سارے کلائنٹس ہیں, مجھ سے انہوں نے اسلام آباد میں پوچھا کہ میں نے کہا یار اگر آپ فائلز میں انسٹالمنٹ میں جاتے ہیں تو آپ یہ کام کریں, اگر آپ کے پاس اس طرح کی پوزیشن ہے, آپ 3-4 سال کی جو جیسے ڈی بلاک آیا تھا, آپ اس کو رکھو, انشاءاللہ 2-2.5 سال میں آپ کو قبضہ ملے گا, آپ گھر بنائیں گے, انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح باقی اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک میں ہمارے پاس وہاں کی انوینٹری ہے, کمرشلز ہیں. اصل بات کے اوپر آتے ہیں, اب جس چیز کا انتظار ہے جو مارکیٹ میں 2 دن پہلے ہماری, چونکہ ہم فیصل ٹاؤن کے ساتھ, فیصل ہلز کے ساتھ الحمدللہ ایک ایز اے آفیشیل سیلز پارٹنر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں جو ہے چودھری صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ایک نئے پروجیکٹس کی اپنی, اور وہ پروجیکٹ کی لوکیشن جو ہے وہ اتنی ہاٹ کیک ہے کہ وہ آنے سے پہلے ہی ہمیں بلیو کریں 2 دن پہلے میٹنگز ہوئی ہے. تو جو لوگ جن تک انفارمیشن پہنچی تو ہمیں کالز آنی شروع ہو گئی کہ یار ٹھلیاں, میرے مراد جو نئی لوکیشن ٹھلیاں ہے جو کہ ہاٹ کیک اس ٹائم ہے, ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں ہے, رنگ روڈ کے بالکل بغل میں ہے, اور اس کے ساتھ کیپٹل سمارٹ سٹی, بلو وڈ سٹی, روڈن انکلیو, اسلام آباد گولف سٹی, یہ ساری سوسائٹیوں کے جو درمیان میں ایک نئی جگہ پہ آ رہا ہے. انشاءاللہ 1-2 دن بعد ہمارا چودھری صاحب کے ساتھ مینجمنٹ کے ساتھ وہاں پہ سائٹ کا وزٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروجیکٹ لانچ ہوگا جس کی رفلی پرائس جو ہے 4 سے 5 لاکھ روپیہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ سٹارٹ ہوگا. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح اس کا پرائس پیمنٹ پلان, باقی اس کی ساری تفصیلات بھی انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارے تک پہنچیں گی, ہماری کوشش ہوگی کہ جو پاکستان میں دوست ہیں جو اوورسیز سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان تک بھی پہنچائیں. آپ جو دوست جو بھی اس میں انویسٹ, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب فیصل ہلز کا آیا بہت ساری ہمارے اینڈ سے, میں اس کو اون کرتا ہوں, کمٹمنٹ اس طرح ہوئی کہ ہم نے دوستوں کو پہلے کہا تھا کہ آپ رجسٹرڈ ہو جائیں. جو لوگ اس میں پروجیکٹ میں, چونکہ یہ پروجیکٹ وہی لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جو جن لوگوں کا واسطہ پڑا چودھری صاحب کے ساتھ, تو وہ آنکھیں بند کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز چاہیے, تو پھر جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اون آ جاتا ہے اس کے اوپر, یہ اتنا مطلب اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے اس انوینٹری کے اوپر. جو دوست بھی اس پروجیکٹ میں, نئے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں, ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے, ہم نے آج سے ہی اپنی رجسٹریشن سٹارٹ کر دیا بغیر کسی پیمنٹ کے, بغیر کسی ٹوکن منی کے, صرف فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس کے اوپر. آج سے ہمارا نمبر 1 کے اوپر آ جائے گا. سپوز اے نے اگر ہمیں کال کیا تو ہم نے اے لے کے اس کے اوپر جو ہے ہم نے اس کو انٹر کر لیا اپنے سسٹم میں. سب سے پہلے ایک سے پوچھیں گے کہ اف یو آر انٹرسٹڈ کسی بھی سائز میں, تو دین اس کا فرسٹ رائٹ اس کا ہوگا. اگر وہ نہیں کرتا سو بسم اللہ, کوئی بات نہیں, اس کا ذہن چینج ہو جاتا ہے, اس کا پلان نہیں بنتا, کوئی بات نہیں, ہم بی سی ڈی اس طرح. تو آج سے ہی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ آپ رجسٹریشن کروائیں اور اس پروجیکٹ کا حصہ بنیں, اور انشاءاللہ آپ کو جس طرح پچھلے پروجیکٹس میں انشاءاللہ فائدہ ہوا ہے, انشاءاللہ اس پروجیکٹ میں بھی فائدہ ہوگا, اور ہماری اس کے اوپر اپڈیٹ انشاءاللہ آتی رہیں گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.